Innovator Boromanam, Honorable Minister, Tribal Welfare, Jini Bachang Dinas Deborma, Pate Habaya Faro, Pero Paimanga Payatini, Zumpuzava Block, PSC Chairman, Boromanam, Green Kishur Deborma, Pate Habaya Faro, Evo Kampai Maribo, Chini. Zompojala subdivision, SDM, BDU, the education district education staff, the social activities, the Paimanja Finai, Chini parents rock, the Anikazani student rock, Dono Pipeline Hambaya Faro, actually. Ini Panda, had the inauguration program. Chini Bagai Berai, as a one Hasik in this Simonai, Tini Ogo, Itihas in Yapano, Tini sent this post on it for it, Tinis post on it for it, Mokasi Itihasik in Limon. Come in mother, Narok Simono, all Zompojala Girls School. Tahu higher secondary school kan, mo 1949, 1949 soni all school ki, onet kesan, kaje tini se, short durbahatur bos soni bos itu higher secondary school convert kiya, mo actually, tini local public demand. যে জম্বুজলা যে সদরনীয় স্কুল হ্যাঁ আগে নতুন সাইমানো জম্বুজলা কাশিনা হাই চিনি সরকার নিন্নাহারমু বিশেষ খাইয়ে চিনি নরেন্দ্র মোদী নিন্নাহারমু চিনি নর্থ ইস্ট নো সোনা আগরি লামনানি বাগৈ তে যতনি সাই ইম্পর্টেন্ট দিবসনো ত্রিপুরা Ani thani tribal welfare department tamu chini borong ni bagai jas ham khaya nangmani amos kamabo ang Delhi thangpaika Delhi thangai ani department ni je montri rok malaika te sini national president JP Nadda ji malaika bibhinno secretary rok malaika sini tibrasar ni bagai Sini bukum baru ni bagai je development khana nangani anak kau nikah kaisa jaga pun semua anak bela sini bagai je khana nangani jodoh khana te endor khana kata hamza kana je already o chompu jola takar jola ni boror lo hangkai sara Bharatborsho sara prithibi sini jago oroni boror ka chompu jola ni boror Enggak urut contoh lo tunggu memang sih. Contoh congku jalan borok, sini bukum barano, ini cati hasil cari toni. Apa ini bagaimana wo congku jalan takar jalan borok mo, pipeline hamba ya borwa. Karon
थांमानि बिसिंथि खायो नरक सिनि दफानो माने कुसुगतलां थांदों आबादे बागैनो ओ जंपुजलाव 40 सीटेड खेलानि स्पोर्ट्स स्कुल तंजांनाय बोरिरंनि चलारंनि अलरेडि ओजा सेंसन ओंखा मो खायजांनाय ए ताकरजल बोरिरंनि बागै 100 जना तंजांनाय 100 सीटेड गर्ल्स हॉस्टेल अलरेडी सेंसन ओंखा 7 crore सेंसन का मो तंजांनाय मोटिया दारनाय ते तबो जेरो स्टूडेंट अनो जे मेमोरेंडम या फरमाने पुरो बोरिरं तंगानि बागै जिनि एमएलए साहेब सागा चलारं तंगानि बागै नरक जारा एसएमसी कमिटी स्किल कमिटी नि बिसिंथि खायो तिनि डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नि बिसिंथि खायो नरक प्रपोजल पाठकनि आं दतिनो बनायनाय दतिनो खायनाय बागै सेक्सन खायनाय बागै आं जादोंनाय सिनि बररंनि जोंनायो लेखाफोरा जे दफानि लेखाफोरा आगो गैया ओ दफा कोनो दिन आगो गैया आबादे बागैनो आगस्ट मासनि बिसिङावनो 6टा एकलब्य स्कुल चालु खालामनो थांदों मने बिसिङाव नर मोजा कायसा एकलब्य स्कुल आगस्ट मासनि बिसिङाव चालु नाय तेन्दर मेओ জম্পুজলাও যেভাবে চিনি সরকার নর্ময় রেখা নবোদয় স্কুল একলব্য স্কুল